तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा कारी मोहम्मद हुसैन साहब वो तशरीफ ले आए और इस सिलसिले में अपनी तिलावत पेश फरमाएं। तवज्जो इधर तवज्जो रखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअु मिन इबादिही أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह। अब मैं दावा दूंगा बिला तखीर कारी मोहम्मद जिलान वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत फरमाएं। कारी मोहम्मद जिलान साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدقت يا رب العالمين माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामीन से मैं ये अर्ज करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया शम्सिया निज़ामिया की एक तारीख़ है और बहुत ही ये पुराना मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों के लिए मुबारकबाद की बात है कि जामिया शम्सिया निज़ामिया ने ऐसे ऐसे हीरे पैदा किए हैं जो आज दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं। और ये उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अहमद सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी मेहनत है और हज़रत मौलाना उस्ताद उल-हुफ़्फ़ाज़ हाफिज़ दोस्त मोहम्मद सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये उनकी मेहनत है और माशाअल्लाह काफ़ी खिदमत सरंजाम दी हैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद असलम साहब आपने भी। और इस सिलसिले को हज़रत मौलाना साहब ज़ादा मोहम्मद अहमद साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया आप चूँकि मौजूदा नाज़िम आला हैं, इस सिलसिले को सदर मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अल-मुकरी फ़ज़ीलत शेख उस्ताद अल-मुकर्रम कारी ग़ुलाम हुसैन साहिब गोलड़वी दामत बरकातुहुल आलिया इस सिलसिले को जिस आसत अंदाज से लेकर चल रहे हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि उस्ताद जी इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं और मुंसलिक रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पूरी सिटी चनियोट को इस इदारे के साथ मुंसलिक रहना चाहिए कि आज कितने मसाजिद हैं, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको इमाम मस्जिद जामिया शम्सिया का फारिग तहसील मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जनाब कारी मोहम्मद खिदर अली साहिब वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक पर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدقت يا رب العالمين। माशाअल्लाह
अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा। कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक फरमाएं। أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم माशाअल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब। अब मैं दावत दूंगा कारी मोहम्मद रिदवान साहिब वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدقت يا رسول الله।
माशाअल्लाह मुकाबला हुस्न किरत में हिस्सा लेने वाले 5 खुश नसीब कुरा हजरात वो अपनी अपनी तिलावत फरमा चुके और ये मुकाबला हुस्न किरत इख्तिताम पजीर हुआ। आज